अस्सलामुअलैकुम, रमज़ानुल मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम आयशा ख़ान है and it's been almost like 20 years that I am practicing at Doctors Hospital and Medical Center and Al Razi Gulberg. It's a long journey of nutrition that being a nutritionist I have covered. जैसा कि हम सबको मालूम है कि आजकल रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और साथ में बीइंग अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुझसे बहुत सारे सवालात किए जाते हैं जिनका प्रायर मोस्ट पर्पस ये होता है कि रमज़ान में डाइट कैसी होनी चाहिए। बीइंग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मेरा इसमें सिंपल तीन पॉइंटर्स में जवाब होता है। नंबर 1, जब मैं किसी के लिए कोई न्यूट्रिशनल प्लान डिवाइस कर रही होती हूँ या फॉर्मुलेट कर रही होती हूँ तो मेरा प्रायर मोस्ट गोल होता है to actually help the patient or the nutritional client to help to boost their optimal health and at the same time वो अपनी सेहत बरकरार रखें। Secondly, जिस तरह कि हमें मालूम है कि गर्मी का मौसम है, to help them to maintain good hydration during the whole fasting time that they are into. Thirdly, and the most importantly, आजकल पिछले कुछ 3 सालों से हम लफ्ज़ सुन रहे हैं इम्यूनिटी। सो आई ऑफन शेयर इट विद पीपल दैट इम्यूनिटी डज नॉट बिल्ड ओवरनाइट। इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत होती है और जिसमें बैलेंस डाइट या एक्चुअली मुतवाज़न ग़िज़ा का बहुत अहम किरदार है। In addition to the balanced diet, not only the macronutrients का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, लहमियात और निशास्ता जैसी चीज़ें, और साथ में सिर्फ इनका रोल नहीं होता, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हम लोग साउथ एशियंस हैं, सो साउथ एशियंस में जनरली कुछ 1-2 वाइटामिन्स जनरली कम होती हैं। सो इसमें मैं हमेशा अपने जानने वालों से ये ज़रूर ज़िक्र करती हूँ कि वो ना तो किसी तरह किसी के कहने पर ओवरडोज में जाएं और ना ही अंडर डोज पे रहें। सो अपने करीबी किसी भी अच्छे प्रैक्टिशनर से रुजू करके दे कैन ऑलवेज़ हेल्प देमसेल्व्स। और रही बात नेचुरल सोर्सेज की, तो जितनी वो अपनी ग़िज़ा मुतवाज़न रखेंगे उतना ही ये उनके लिए मददगार साबित होगा। जैसे कि हम सबको मालूम है कि तकरीबन 13 से 14 घंटे के रोज़े में व्हेन वी आर इन द स्टेट ऑफ फास्टिंग कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए खुराक में जो हमारी एनर्जी थ्रू आउट सस्टेनेबिलिटी पे रखें। और खुदारा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम सहरी पर या सहूर टाइम पे सिर्फ फैट बेस्ड चीज़ों पे रहें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरह हम एक बेसिक्स, शायद हमारे बच्चों ने भी स्कूल लेवल पे ये पढ़ा होता है कि द बेसिक न्यूट्रिशन इज़ डिवाइडेड इनटू 4 to 5 फूड ग्रुप्स। सो हम ये कहते हैं कि हर फूड ग्रुप्स में विद द विजडम एंड विद द प्रूडेंस बहुत ज़हानत के साथ वो चीज़ें सिलेक्ट करें जो आपको पूरे दिन में एनर्जी सस्टेन्ड और बरकरार रखने में मदद करें। निशास्ता लेना है तो वो एक दलिए की सूरत में भी हो सकता है, रोटी पराठा की सूरत में भी हो सकता है, और या अगर आप चाहें तो जिस तरह आपके होल ग्रेन सीरियल्स होते हैं उस सूरत में भी हो सकता है। निशास्ता एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सो निशास्ता आपको इवन फ्रूट से भी मिल सकता है, वेजिटेबल से भी मिल सकता है। तो सहूर में डेफिनेटली हम ये कोशिश करें कि फ्रूट्स, सीरियल में चाहे वो रोटी थी चाहे वो दलिया था, कुछ ऐसी चीज़ हो। द मिल्क एंड द डेयरी प्रोडक्ट, मसलन दही एंड दूध, मैं लफ्ज़ एंड या और का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ मिकदार दूध की हो और कुछ मिकदार दही की हो। और दूध और दही को बाय द वे ये भी एक मिथ है कि दूध और दही इकट्ठा नहीं लिया जा सकता। डेफिनेटली वी कैन टेक इट टुगेदर। एंड thirdly, if a person is a non-diabetic तो हम कोई खजूर या इंजीर रख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सी सहरी विद सम लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, और ज़रूरी नहीं कि प्रोटीन हमने एनिमल सोर्स से लेनी है, प्लांट सोर्स में भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होती है। आप 2 दालों को कंबाइन कर लीजिए तो आपका एक बहुत अच्छी डिश बन जाती है। और अगर आप चाहें तो कोई आप चिकन मटन भी ले सकते हैं। ये रही बात सहरी पे। इसी पैटर्न को हमेशा ये याद रखिएगा कि मोनोटनी इज़ नॉट एवर वेलकम्ड।
سو جتنا آپ اپنی خوراک میں ویرائٹی رکھیں گے اتنی وہ چیز متوازن رہے گی. پیٹرن آپ یہی رکھیں, فارمیٹ آپ یہی رکھیں, مگر چیزوں کو بدل دیجئے, چوائسز کو بدل دیجئے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویرائٹی بھی مل جاتی ہے اور افطاری ٹائم پہ آپ کو ایک بہت اچھی متوازن اور بیلنس ڈائٹ بھی مل جاتی ہے. رہی بات جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا تھا ہائیڈریشن کی, سو پانی کے لیے پانی کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ صرف آپ نے پانی, حالانکہ اگر سوچا جائے تو پانی سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی شاید اور بہت ساری نعمتیں موجود ہیں مگر یہ بہت بڑی نعمت ہے. مگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ سمپل واٹر نہیں, تو ہماری انڈیجنس کا مطلب ہے جو ہماری روایات اور ہماری لوکل چیزیں ہیں. فار انسٹنس آپ لسی, دودھ, ان کی ملی جلی کوئی چیز, ملک شیکس, اس کو پانی میں ڈائلیوٹ کر کے, اسمودیز وتھ سم یوگرٹ, فروٹ کو پانی میں ڈائلیوٹ کر کے ہم بہت ساری ایسی نیچرل چیزیں لے سکتے ہیں جو ہمارے لیے مددگار ہوں. کوشش کیجئے کہ ایسے آرٹیفیشل مشروبات جن کا آپ کو خود سورس پتہ نہیں ہے, جو کتنے عرصے سے کسی باٹل میں پرزروڈ ہیں, وہ ہم تھوڑا اوائڈ کریں. سو دس از ایکچولی اباؤٹ دا پیٹرن کہ جو ہمیں روزوں میں کچھ تھوڑا سا آبزرو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں ایک جو تیسری چیز ہے, کچھ میں نے آپ سے بار بار لفظ استعمال کر رہی ہوں ماڈریشن کا, میانہ روی کا. کچھ آپ نے ایسا بھی سسٹم رکھنا ہے کہ جتنی آپ کیلوریز کنزیوم کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ کیا ہم اتنی کیلوریز برن کر رہے ہیں. اگر ایک انسان جو 5 وقت نماز ادا کر رہے ہیں, ساتھ میں تراویح آفر کر رہے ہیں, they are exercising wonderful, that's a very good kind of the exercise they are indulged in. اگر وہ اس کو اپنی خوراک کے ساتھ سینکرونائز کر رہے ہیں تو بہترین ہے. مگر کچھ افراد ایسے جو کچھ تھوڑی سی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, بس انہوں نے اپنا یہ خیال رکھنا ہے, اگین دا ورڈ از سینکرونائزیشن, یعنی کہ انہوں نے اپنی خوراک کو اپنی ایکسرسائز کے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی ہے. سو تاکہ ان پٹ میں اور آؤٹ پٹ میں ایک بہترین قسم کا, اگر چلیں نیگیٹو بیلنس بنانا ہے تو مگر وہ بھی ایک متوازن یا بیلنسڈ وے میں ہونا چاہیے. اور میں اپنی اس ٹاک کو آئی ایم جسٹ اینڈنگ آن دا نوٹس دیٹ ماڈریشن, اسلام گیوز یو کمپلیٹ کوڈ آف لیونگ. سو ہمارا جو بیسک پرنسپل ہے دیٹ از ماڈریشن. اینڈ بینگ اے نیوٹریشنسٹ میں بھی بہت اسٹرانگلی ماڈریشن کو ایڈوکیٹ کروں گی, میں اس کی بہت اسٹرانگ ایڈوکیسی کروں گی. تھینک یو, جزاک اللہ.